हेलो एवरीवन, वेलकम टू शर्मिस बुटीक। शर्मिस बुटीक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शर्मिस बुटीके আপনাদের সকলের অনেক স্বাগত। আমি শর্মিষ্ঠা কলকাতা থেকে। मैं शर्मिष्ठा बोल रही हूँ कोलकाता से। আজকে কিছু খুব সুন্দর জর্জেট দেখাবো আর কিছু নিউ লঞ্চ স্যুট পিস। আমাকে অ্যাকচুয়ালি অনেকেই বলেছে স্যুট পিস দেখাতে, তা এতদিন আমি দেখাইনি। একটু সকলের রিকোয়েস্টে আমি আজকে একটু স্যুট পিস দেখাবো। कलमकारी सूट पीस থাকবে, আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। आज कुछ सूट पीस दिखाऊंगी और चिकनकारी में साड़ी दिखाऊंगी। प्योर जॉर्जेट चिकनकारी में रहेगा, तो आप लोग साथ में जल्द से जल्द जॉइन करते रहिए। সকলে জয়েন করতে থাকুক। একটু আমার দেরি হয়ে গেছে আসতে, আমি তাড়াতাড়ি ঝটপট স্টার্ট করে দেব। শুধু আমার ফোন নাম্বারটা একটু पिन করে দিই। थोड़ा सा मैं अपना फोन नंबर पिन कर दे रही हूँ। কারা কারা দেখছেন সঙ্গে আছেন নিশ্চয়ই একটু কমেন্ট করতে থাকবেন। আমি একটু ফোন নাম্বারটা পিন করে দিই। প্রত্যেকবারই লাইভে করি কিন্তু প্রত্যেকবারই ভুলে যাই যে কিভাবে। হ্যাঁ, ডান, ওকে। সকলে জয়েন করুন, করুক। আমি ততক্ষণ একটু দেখানো স্টার্ট করি। আজকে খুব সুন্দর কিছু জর্জেট চিকেনকারি দেখাবো, প্লাস স্যুট পিস থাকবে। যারা যারা দেখছেন জয়েন করছেন সকলকে বলবো ভালো লাগলে নিশ্চয়ই একটু লাইক করবেন, শেয়ার করে দেবেন আর লাভ रिएक्शन চাই। ओके, हम তাহলে দেখানো স্টার্ট করি। मैं दिखाना स्टार्ट कर रही हूँ। आज थोड़ा सा जॉर्जेट चिकनकारी में दिखाऊंगी। অনেক দিন আসা হয়নি, একটু মেয়ে আমার অসুস্থ হয়ে গেছিল। আপনারা অনেকেই জানেন ওকে। আমি এই জাস্ট নিউ কলেজে ভর্তি হয়েছে, তো ব্যাঙ্গালোরে গেছিল। ওখানে গিয়ে গিয়েই 15 ডেজও হয়নি ডেঙ্গু হয়ে গেছিল মেয়ে। হ্যাঁ, তো যার জন্য ওকে আসতে হয়েছে ফেরত। ওকে ডেকে নিয়েছিলাম, তো এখন আপাতত সুস্থ আছে। আবার মানডেও রিটার্ন যাচ্ছে ব্যাঙ্গালোর। এইসবের মধ্যে একটুখানি লাইফটা ডিলে হয়ে যাচ্ছে এই আর কি। ঘরে নানান রকম থাকে কাজকর্ম, সবকিছুর মধ্যেই। তো অনেকে জয়েন করছেন, কাইন্ডলি বলবো একটুখানি কমেন্ট করতে থাকুন। কারা কারা জয়েন করছেন একটু কমেন্ট করতে থাকুন, তাহলে আমিও বুঝতে পারি, আমারও ভালো লাগবে। কারা কারা সঙ্গে আছেন নিশ্চয়ই জানাবেন। আর অডিও ভিজুয়াল ক্লিয়ার আছে কিনা একটু জানালে ভালো লাগবে। আজকে কিছু জর্জেट चिकनकारी দেখাবো, प्लस सूट पीस থাকবে। आज कुछ जॉर्जेट चिकनकारी में दिखाऊंगी और सूट पीस रहेगा। তো যাদের কলমকারিতে सूट पीस থাকবে অবভিয়াসলি প্রত্যেকটা হ্যান্ডলুম শাড়ি ভালো লাগলে স্ক্রিনশট নেবেন, দিয়ে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করবেন 9831235580। ऑल ओवर इंडिया शिपिंग फ्री एंड सीओडी अवेलेबल। पसंद आए तो जरूर स्क्रीनशॉट लीजिएगा और मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा 9831235580 में। ফার্স্টে আমি যেটা পরে আছি এই জর্জেট চিকেনকারি প্রচুর ডিমান্ড এখন, এই ট্রেন্ডে চলছে। তো আমি হচ্ছে দেখাচ্ছি, আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। হ্যাঁ, এটা কিন্তু জর্জেটের সাথে পটোলার কাজ আছে। ऑल ओवर प्योर चिकनकारी, लखनवी चिकनकारी जॉर्जेटेर ऊपर काज रयेछे। ओके, पुरोटाई किन्तु हैंडलूमेर शाड़ी। মিতা হালদার, হ্যালো বৌদি, ওয়েলকাম। কেমন আছো? সোনাল কেমন আছে? আমি ভালো আছি। সোনাল এখন ভালো আছে। মাঝে ওর খুবই শরীর খারাপ হয়ে গেছিল, ডেঙ্গু হয়ে যথারীতি, মানে আমরা আনএক্সপেক্টেড আর কি। হঠাৎ করেই ওর গেল, আর তার মধ্যে 15 দিনও হয়নি ডেঙ্গু বাঁধিয়েছে। কিছু করার নেই, তো অসুস্থ হয়ে গেছিল অনেকটাই। মাঝে মাঝেই মনে হচ্ছিল হসপিটালে অ্যাডমিট করতে হবে, বাট ঠিক আছে, ঘরে থেকেই সুস্থ হয়ে গেছে, এখনো ভালো আছে। আর মানডে থেকে আবার মানডেও চলে যাচ্ছে, মানডে আবার ব্যাঙ্গালোর ব্যাক করছে। তো এইসবের মধ্যে একটু আমার এই টালমাটাল হয়ে যায় আর কি, লাইভ করা মাঝে মাঝে হয় না। তো আর তোমরা কেমন আছো বলো? মনীষা কেমন আছে? মনীষা আসলে একটু একদিন এসো বৌদি, অনেকদিন দেখা হয়নি। আচ্ছা,
আমি যেটা পরে আছি চিकनकारी पटोला, प्योर जॉर्जेट चिकनकारी ऊपर मैं जो पहनी हूँ प्योर जॉर्जेट चिकनकारी में है। तो इसका अभी बहुत ट्रेंड चल रहा है, এই পুজোয় এটা ধামাকা একদম হচ্ছে। এই শাড়িটার প্রচুর ডিমান্ড হয়েছে। আর আমি হোয়াইটটা 2 পিস দেখাবো প্লাস অন্য কালার দেখাবো, আপনারা पसंद হলে নিশ্চয়ই একটু স্ক্রিনশট নিয়ে আমায় পাঠাবেন। आप लोगों को पसंद आए तो जरूर स्क्रीनशॉट भेजिए। प्योर हैंडलूम का साड़ी है, प्योर हैंडलूम এর শাড়ি এগুলো। কারা কারা দেখছেন, दिस इज द लुक। ये आएगा इसका पल्लू पोर्शन, এটা হচ্ছে আঁচল। আঁচলটা পুরো পটোলার কাজ আছে, ये पूरा पटोला में आएगा। दिस इज द पल्लू पोर्शन। অপূর্ব শাড়িটা, जस्ट वाओ साड़ी, बहुत ही सुंदर साड़ी है ये। इस बार पूजा में इसका अलग ही मतलब डिमांड है, मतलब पता नहीं है इस बार कितना हिट साड़ी जाएगा। মিতা হালদার, ব্যাঙ্গালোরে প্রচন্ড ডেঙ্গু হয়। হ্যাঁ বৌদি, এটা আমি শুনেছিলাম। আর ও জানি না, ও জানতো, ওকে বলা হয়েছিল, বাট কোনোভাবে সামাও হয়ে গেছে, আর কিছু করার ছিল না। তো আমি ওকে বলেছিলাম যে তুই চলে আয় কোনো রকমে, এখানেই থাক, এখানে সুস্থ হয়ে আবার যাবি। তো ও চলে এসেছিল সেদিনই, যেদিনকে ওর পজিটিভ বলেছে ডেঙ্গু, সেদিনেই ও চলে এসছে। আর দিয়ে ঘরে থেকেই মোটামুটি একটু আপ ডাউন যাচ্ছিল, তারপরে ঠিক আছে, এখন পুরোপুরি সুস্থ আর কি, ভালো আছি। ওকে ওকে, সঙ্গে কারা কারা আছেন নিশ্চয়ই একটু জানাবেন, আর ভালো লাগলে নিশ্চয়ই একটু শেয়ার করে দেবেন। ওকে, আচ্ছা এইটা কিন্তু এই শাড়িগুলো ক্যামেরায় না পিওর মিল্কি হোয়াইট লাগে, বাট এগুলো কিন্তু একটু লাইট অফ হোয়াইট। ওকে, মিল্কি হোয়াইট লাগছে দেখতে হয়তো, বাট শাড়িটা কিন্তু অফ হোয়াইট, লাইট অফ হোয়াইট। দিস ইজ দ্য পল্লু পোর্শন, এটা হচ্ছে আঁচল, ইয়া इसका पल्ला। এটা কিন্তু দারুণ শাড়ি, পুজোয় একদম হিট। দিস ইজ দ্য লুক। আজকে একটু এক্সিবিশনের আমি অ্যানাউন্সমেন্ট করে দেবো, জামশেদপুরে একটা এক্সিবিশন করছি, সেটা নিয়েও বলে দেব। যারা যারা জামশেদপুরে আছেন আমি বলবো আজকে লাইভ থেকে না নিয়ে বরং একটু চলে আসলে, এসে দেখে নিলে খুব ভালো হয়, কারণ আপনারা যখন সামনে থেকে দেখবেন জিনিসটা আরো ভালো বুঝতে পারবেন, শাড়ির কোয়ালিটি সবকিছুই। ওকে, আচ্ছা কে কে আছেন সঙ্গে একটুখানি কমেন্ট করতে থাকুন, ভালো লাগলে নিশ্চয়ই একটু শেয়ার করে দেবেন, একটু লাইক লাভ রিঅ্যাকশন চাই। আমার নাম্বারটা আমি পিন করে দিয়েছি, যদি আমার পিনটা সবসময় আমি জানি না হয় না ঠিক করে। एनीवेज पूरा ऑल ओवर चिकनकारी वर्क, ऑल ओवर ये साड़ी में रहेगा जॉर्जेट चिकनकारी। ओके, पूरा ऑल ओवर जॉर्जेट चिकनकारी में है, विथ पटोला बॉर्डर एंड पटोला पल्लू। आंचलटा और बॉर्डरटा পুরো पटोलाते যাবে। रेड एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन, এর থেকে ভালো কিছু হয় না, মানে অপূর্ব দুর্দান্ত এক কম্বিনেশন, बहुत ही सुंदर एक कॉम्बिनेशन है। दिस इज द लुक। নিচেটা আশা করি দেখা যাচ্ছে। ये आएगा इसका लुक, এটা হচ্ছে আঁচল, ये आएगा इसका पल्लू। पल्लूতে এরকম বটল গ্রিন, রেড, হোয়াইট এই সব মিলিয়ে একটা, এতে কিন্তু ব্ল্যাক এর কোনো ছোঁয়া নেই, इसमें ब्लैक नहीं है, इसलिए इसको এটা পুজো টুজো আরাম সে এটা ইউজ করা যাবে, বা বিয়ে বাড়িতে বিয়েতে পরা যেতে পারে। ওকে, ব্ল্যাক এর কোনো ছোঁয়া নেই, বিয়ে বাড়ির অকেশনে অনেক সময় পড়তে পারেন। আচ্ছা, এটা হচ্ছে ব্লাউজ পিসটা দেখিয়ে দিই, পুরোটাই যেহেতু হ্যান্ডলুমের কাজ। দিস ইজ দ্য ব্লাউজ পিস, ये आएगा इसका ब्लाउज পিস। দারুণ দেখতে শাড়িটা, জাস্ট ওয়াও, আমার নিজের খুব পছন্দ হয়েছে, আমি পরে নিয়েছি চটপট। আপনাদের ভালো লাগলে নিশ্চয়ই একটা স্ক্রিনশট পাঠাবেন। ये आएगा इसका ब्लाउज পিস, লাল সাদার কোনো তুলনা হয় না। দিস ইজ দ্য ব্লাউজ পিস। প্রাইস ইজ 2750, all over India shipping free and COD available. Price is 2750, online payment করলে 2700। যারা অনলাইন পেমেন্ট করবেন, ইনস্ট্যান্ট বুকিং করবেন, তাদের জন্য 2700, কারণ COD তে অবভিয়াসলি আমাদের এক্সট্রা চার্জ লেগে যায়। দিস ইজ দ্য লুক। আর पल्लूতে একটু দেখিয়ে দিই, এরকম লটকন দেওয়া আছে पल्लू में, इस तरह से पूरा लटकन दिया हुआ है। देखिए পুরো শাড়িটা এভাবে पल्लूতে লটকন দেওয়া আছে, খুব সুন্দর শাড়িটা।
পরলেও খুব সুন্দর লাগবে। এটা হচ্ছে হোয়াইট রেড এর कॉम्बिनेशन। এটার অন্য কালার দেখিয়ে দিই। আজকে কিছু सूट पीस দেখাবো। आज बहुत सारा सूट पीस दिखाऊंगी कलमकारी में। ओके, सब हैंडलूम का है। पावर लूम আমি খুব একটা রাখি না, খুব একটা না রাখি না অ্যাকচুয়ালি। সব হ্যান্ডলুমের শাড়ি, হ্যান্ডলুমের सूट पीस। তো আপনারা যারাই নেবেন হ্যান্ডলুমকে মাথায় রেখে শাড়ি নেবেন। হ্যান্ডলুমে কিন্তু সবসময় পুরো পারফেক্ট একদম কি বলবো, একদম সেই বোঝা যায় মেশিনের কাজ আর একটা হ্যান্ডলুমের কাজে বোঝা যায়, মানে পাওয়ার লুমের কাজে ডিফারেন্স আছে। আর পাওয়ার লুমের কাজ দামে হয়তো কম হয়, কিন্তু হ্যান্ডলুমের কাজের আলাদা একটা বিউটি থাকে। কারা কারা দেখছেন সঙ্গে নিশ্চয়ই একটু জানাবেন। আচ্ছা, নেক্সট কালারটা দেখাই। लाइट এটা কি বলবো, पिंक। पिंक के साथ रेड कॉम्बिनेशन, बहुत सुंदर एक पिंक के साथ रेड कॉम्बिनेशन में है। प्रत्येकটা बॉर्डर सेम থাকবে, बॉर्डर सेम रहेगा और इसका पल्लू भी सेम रहेगा, सिर्फ बॉडी का कलर चेंज हो रहा है। दिस इज द पल्लू पोर्शन। पूरा पटोला में जाएगा इस तरह से, पूरा पटोला के কাজ আছে। অপূর্ব শাড়িগুলো জাস্ট ওয়াও দেখতে। কালেকশন কেমন লাগছে নিশ্চয়ই আপনারা জানাবেন, ভালো লাগলে একটু শেয়ার করে দেবেন। প্রাইস ইজ 2750, 2750। যারা অনলাইন পেমেন্ট করবেন 2700 তাদের জন্য। দিস ইজ দ্য লুক। সিওডি তে নিলে 2750। দিস ইজ দ্য লুক। আর জামশেদপুরে যারা যারা আছেন আমি বলবো এসে একবার দেখে নিতে। জামশেदपुर আমি एग्जीबिशन করব नेक्स्ट सैटरडे संडे। जमशेदपुर में एग्जीबिशन रहेगा नेक्स्ट सैटरडे संडे, শনিবার রবিবার। শনিবারে থাকবে 4টে থেকে 9টা, বিকেল 4টে থেকে 9টা, আর রবিবারে থাকবে দুপুর 11টা থেকে রাত 9টা। ওকে, জানি না আমার ফোনের লাইটটা কম বেশি হচ্ছে, আপ डाउन করছে। सैटरडे और संडे जमशेदपुर में एग्जीबिशन रहेगा। आप लोग जरूर आइए, সকলকে ওয়েলকাম, সকলকে অনুরোধ রইল আসার জন্য। জায়গাটা হচ্ছে শিরোমন নগর ডিমনা রোড, যেখানে আমি রেগুলার করি, প্রত্যেক বছরই করি। শিরোমন নগর ডিমনা রোড বিসাইড আসিয়ানা এনক্লাব। ওকে, আপনারা সকলে আসুন, এসে দেখে নিয়ে যান। অনেক রকম রেঞ্জের আমি অনেক ভ্যারাইটিস শাড়ি নিয়ে যাব, সবকিছুই কিন্তু দুর্গাপুজো মাথায় রেখে बहुत तरह का साड़ी ले जाऊंगी। और मिनिमम 500 से स्टार्टिंग रेंज। ओके, 500 থেকে স্টার্টিং রেঞ্জ থাকবে। নানান রকমের শাড়ি থাকবে, কটন থেকে নিয়ে সিল্ক, জর্জেট, সব রকম, তসর কোনো কিছু বাদ যাবে না, সব রকম শাড়ি থাকবে, প্লাস স্যুট পিসও থাকবে। দিস ইজ দ্য লুক। প্রাইস ইজ 2750। प्राइस इज 2750। ऑनलाइन बुकिंग कर ले 2700। अगर कोई ऑनलाइन बुकिंग करता है तो उसको 2700 पड़ेगा। अच्छा, दिस इज द ब्लाउज पीस। এটা ব্লাউজ পিসটা দেখিয়ে দিই। আমার আজকে আসতে একটু দেরি হয়ে গেল। কারা কারা দেখছেন একটু কমেন্ট করতে থাকুন। আপনারা চাইলে এরকম হোয়াইট ব্লাউজের সাথেও পরতে পারেন, আর এর সাথে এই ব্লাউজটার সাথে পরলে আরো সুন্দর লাগবে। दिस इज द ब्लाउज पीस। ये रेड ब्लाउज बना के पहनेंगे तो और भी सुंदर लगेगा, बहुत सुंदर है। दिस इज द लुक। प्योर चिकनकारी जॉर्जेट, प्योर चिकनकारी जॉर्जेट विद पटोला वर्क। ओके, दिस इज द पल्लू पोर्शन। प्राइस इज 2750। नेक्स्ट कलरे चले जाए। नेक्स्ट कलर दिखा रही हूँ। कारा कारा आचन एक कमेंट करते थाकुन, कमेंट करते रहिए, जरूर थोड़ा सा अच्छा लगेगा मुझे भी कौन कौन देख रहे हैं। और पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट कलर दिखा रही हूँ, ये है लाइट लेमन कलर, लाइट लेमन कलर। ये कलरটা দারুণ, এটাও খুব সুন্দর। ये एकदम लाइट लेमन कलर में है। जो नींबू का जो छिलका का जो कलर होता है, लेबुर खोसार रंगटा, अपूर्व सुंदर रंगटा विथ रेड पटोला। এটা চিকনকারি আর পটোলার মিক্স এন্ড ম্যাচ। ওকে, বুটিকের শাড়ি একটু অন্যরকম
অন্যরকম হবেই অবভিয়াসলি। একঘেয়েমি শাড়ি হয়ে গেলে সেটা আর বুটিকের থাকে না, তখন দোকানের টাইপের হয়ে যায়। একটু অন্যরকম, একটু আলাদা রকম তার কাজ হবে। थोड़ा सा यूनिकनेस रहता है इसमें। श्वेता शशि भूषण, वेलकम डियर, नाइस कलेक्शन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दिस इज द लुक। अच्छा, এটা হচ্ছে লেমনের উপর, लेमन कलर। ओके, छिलका का जो नींबू का जो छिलका होता है उसका एकदम कलर है, विद पटोला पल्लू। दिस इज द पल्लू। आंचलটা जस्ट असाधारण, ये बहुत सुंदर है। दिस इज द पल्लू। और पल्लू में इस तरह से लटकन दिया हुआ है, প্রত্যেকটা আঁচলে এইভাবে লটকন দেওয়া আছে, इस तरह से लटकन दिया हुआ है। আমি একটা জিনিস দেখিয়ে দিতে চাই, এই ব্যাগটা, इसका बैग देखिए पूरा इस तरह से क्या बोले बॉर्डर किया हुआ है। फॉल्स नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, फॉल्स पार ना লাগালেও চলে যাবে, মানে এত সুন্দরের কাজ। दिस इज द लेमन कलर विथ रेड कॉम्बिनेशन, अपूर्व, जस्ट वाओ कलेक्शन, जस्ट वाओ इट है। আপনাদের কেমন লাগছে বলুন। আমার তো খুব পছন্দ হয়েছিল বলে আমি ऑर्डर दिएছিলাম। बहुत मुझे ये साड़ी पसंद आया तो मैंने ऑर्डर दिया। आप लोगों को कैसा लग रहा है जरूर बताइए, और कौन कौन देख रहे हैं जरूर कमेंट करते रहिए। बी राजेश, हेलो आशा, वेलकम। हाय डियर, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू, वेलकम वेलकम। जमशेदपुर में आओ, जमशेदपुर में मैं एग्जीबिशन कर रही हूँ नेक्स्ट सैटरडे एंड संडे। सबको इनवाइट है, सब आ जाओ, देख के जाओ। आई होप तुम लोग को अच्छा लगेगा। আমি আশা করব আপনাদের ভালো লাগবে। আমি নানান রকমের কালেকশন, बहुत वैरायटी ले जाऊंगी। मिनिमम रेंज रहेगा 500 से लेके अब आप जितना जा सकता है। तसर, सिल्क, जॉर्जेट, আর কি অনেক রকম, কোরা हैना तेना যা আছে, ঢাকাই জামদানি, कुछ भी नहीं छूटेगा, सब लेके जाऊंगी। सब রকম শাড়ি নিয়ে যাব, পুজোর বিশাল কালেকশন নিয়ে যাব। সকলকে ইনভাইট করছি, সকলে আসুন, सभी को वेलकम है। दिस इज द लुक, प्योर चिकनकारी जॉर्जेट, चिकनकारी विद पटोला वर्क, ये आएगा इसका पटोला वर्क। ओके, हम देखिए दी প্রত্যেকটা এইভাবে লটকন আছে, सब में इस तरह से लटकन दिया हुआ है। बहुत सुंदर साड़ी है विद ब्लाउज पीस। আমি নিজেও একটা পরে আছি, बहुत सुंदर एक प्योर हैंडलूम का साड़ी है। मैं बार बार बोल दे रही हूँ, ये पावर लूम नहीं है, दिस इज प्योर हैंडलूम। दिस इज द ब्लाउज पीस। ब्लाउज बहुत सुंदर है, दिस इज द ब्लाउज पीस। এই ব্লাউজটা বানিয়ে আপনারা অন্য যে কোনো শাড়ির সাথে পরতে পারেন। इसके साथ आप बहुत सारा साड़ी के साथ ये ब्लाउज पहन सकते हैं। दिस इज द ब्लाउज पीस। ओके, प्राइस इज 2750। ऑल ओवर इंडिया शिपिंग फ्री एंड सीओडी अवेलेबल, और इंस्टेंट बुकिंग में प्राइस हो जाएगा 2700। सीओडी में लेने से 2750, इंस्टेंट बुकिंग में 2700। नेक्स्ट हमें देखाई किछु और भी जॉर्जेट एक दो दिखा दे रहे हैं, उसके बाद मैं शूट पीस दिखाऊंगी। आज हमारे एक तो देरी हो गए आस्ते, थोड़ा सा लेट हो गया बच्चा लोगों को संभालते संभालते हर काम लेट हो जाता है। अच्छा, दिस इज द अनदर जॉर्जेट, चिकनकारी जॉर्जेट विद गोटापत्ती वर्क। दिस इज द लुक, এটা হচ্ছে আঁচল, प्योर चिकनकारी जॉर्जेट দেখাচ্ছি, बहुत सुंदर। ये भी लेमन कलर है, लाइट, एकदम लाइट लेमन कलर। दिस इज द लाइट लेमन कलर। ये आएगा इसका पल्लू, पूरा देखिए कितना समझ में आ रहा पता नहीं। दिस इज द वर्क, सामने थे একটু देखिए दी, ये आएगा इसका काम, बहुत सुंदर, एकदम नीटली वर्क है, नीटली वर्क है। ओके, আমাদের দুর্গাপূজো আসছে, অতএব দুর্গাপূজোর কালেকশন দেখাতেই হবে, সেই জন্যই এগুলো দেখানো। दिस इज द लुक, बहुत सुंदर है, लाइट लेमन में प्योर चिकनकारी जॉर्जेट का है।
ये सब लखनवी चिकनकारी है। दिस ऑल आर लखनवी चिकनकारी एंड दिस इज द ब्लाउज पीस। ये आएगा इसका ब्लाउज पीस। ऑल ओवर ब्लाउज में इस तरह से वर्क किया हुआ है, पूरा सूतर काज আছে, चिकनकारी वर्क है। देखिए दिस इज द लुक, खूब सुंदर विद ब्लाउज पीस। इसका प्राइस बता दे रहे हैं। प्राइस इज 2950। प्राइस इज 2950। COD में लेने से, आप लोग ऑनलाइन करेंगे तो 2900। ऑनलाइन पेमेंट में 2900। আচ্ছা नेक्स्ट আরেকটা জর্জেট দেখাই। আজকে সব জর্জেট দেখিয়ে দেবো। आज बहुत सारा जॉर्जेट दिखा दूंगी और नेक्स्ट सूट पीस भी दिखाऊंगी। बहुत जन मुझे रिक्वेस्ट किया था कि आप सूट पीस दिखाइए। एक्चुअली सूट में क्या होता है ना, रेडीमेड सूट का साइज का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। कभी स्मॉल, मीडियम वगैरह वगैरह, एक्सेल, एल, कुछ भी। तो इतना स्टॉक करने का तो मेरे पास जगह ही नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, कि बहुत सारा सूट रख दे और वो स्टॉक में रहे तो घर में मेरा सूट ही सूट हो जाएगा पूरा। तो मेन बेस तो मेरा साड़ी का ही है, लेकिन बहुत जन मुझे रिक्वेस्ट किया था बहुत दिन से, आज नहीं जब से मैं स्टार्ट की हूँ, बहुत जन बोलते हैं कि थोड़ा सूट पीस भी रखिए या सूट रखिए। तो सूट तो मैं नहीं रख सकती क्योंकि मैं फर्स्ट में ही बोल दी कि बहुत जगह का वो प्रॉब्लम हो जाता है। तो मैं सूट पीस दिखा दूंगी, फिर इसके बाद डिमांड के हिसाब से मैं वो फिर दिखाऊंगी। अगर आप लोगों को अच्छा लगे, पसंद आए, तो मैं नेक्स्ट फिर सूट पीस दिखाऊंगी। आज का जो दिखाऊंगी, आज बहुत जितना रहेगा सब कलमकारी में रहेगा, कलमकारी सूट पीस जिसका बहुत ही ज्यादा डिमांड होता है। तो मैं कोशिश करूंगी, आशा करती हूँ आप लोग का अच्छा लगेगा। ओके, दिस इज द नेक्स्ट साड़ी, प्योर जॉर्जेट चिकनकारी वर्क। इसको थोड़ा सा नजदीक से दिखा रहे हैं, खूब कास्ते देखाई नाले काजटा बोझा जाबे ना, वरना इसका वर्क नहीं समझ में आएगा। इसको कलका वर्क जेटा আমরা বলি, अपूर्व, जस्ट वाव। और इस तरह से पूरा बॉडी में इस तरह से चिकनकारी का वर्क है। इज ऑल आर लखनवी चिकनकारी। दिस इज द लुक। प्लीट করে দেখিয়ে दी। अच्छा, इसका कलर है लाइट ग्रे कलर। ओके, लाइट, एकदम लाइट ग्रे कलर, बहुत सुंदर, एक यूनिक कलर है इसका, एकदम लाइट ग्रे कलर है। आप लोगों को पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए। कलेक्शन कैसा लग रहा जरूर बताइए, और लेना चाहे तो ऑब्वियसली एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजिए 9831235580। दिस इज द लुक। পুরো এইভাবে কাজ আসবে আর এইভাবে नीचे बॉर्डर पोर्शन में प्लीट में इस तरह से नीचे में वर्क आएगा। ऑल ओवर साड़ी में इस तरह से वर्क आएगा, কোথাও কোনো ফাঁক নেই। এটা যেহেতু প্লিটে যাবে ওই জন্য এটা খালি রাখা হয়েছে। ये प्लीट में जाएगा इसलिए ऊपर अपर पोर्शन में, इसलिए ये ब्लैंक है, लेकिन नीचे पूरा इस तरह से वर्क आएगा। ओके, खूब सुंदर শাড়িটা, कलरটা खूब मिष्टी। ये कलर थोड़ा सा यूनिक कलर, मतलब यूनिक नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा कम दिखता है, अनकॉमन कलर है। दिस इज द ब्लाउज पीस। ये है इसका ब्लाउज पीस, এটা হচ্ছে ब्लाउज पीस। प्राइसটা बोले दी। आप लोगों को कैसा लग रहा जरूर बताइए। 2950। प्राइस इज 2950, प्योर चिकनकारी जॉर्जेट। ओके, प्राइस इज 2950। अच्छा, नेक्स्ट একটা একটু ভালোর মধ্যে দেখিয়ে दी, और थोड़ा सा वर्क ज्यादा है वो दिखा दे रही हूँ। इसके बाद मैं सूट पीस दिखाऊंगी। हेलो मैम, चित्रलेखा बरुआ, हेलो मैम, वेलकम वेलकम। আজকে আপনি একটু দেরি হয়ে গেছেন, কেমন আছেন? আমার মেয়ে খুব অসুস্থ হয়ে গেছিল, ওর আবার ডেঙ্গু হয়েছিল, ব্যাঙ্গালোরে গিয়েই ডেঙ্গু হয়ে গেছে, দিয়ে এসছে। এখন অনেক দিন হয়ে গেল, 15 দিন মতো, 15 দিন না 20-21 দিন হয়ে গেল। এখন ভালো আছে, আবার যাবে মানডে। এইসব নিয়ে আমার লাইভ করা হয়নি। আচ্ছা, দিস ইজ দ্য নেক্সট ওয়ান।
এটা কি কালার বলবো, পিच कलर, पिच कलर में दिखा रही हूँ। दिस इज द प्योर लखनवी चिकनकारी, ये आएगा प्योर लखनवी चिकनकारी में। अपूर्व काज, इसका वर्क देखिए, जस्ट वाव, जस्ट वाव वर्क है इसका। गॉड ब्लेस, थैंक यू मैम, थैंक यू। আপনার ফটোগুলো দেখছিলাম, খুব সুন্দর লাগছিল। दिस इज द वर्क, बहुत सुंदर एकदम, मतलब जाल वर्क हम लोग जिसको बोलते हैं, ये वर्क हम लोग बोलते हैं जाल वर्क। मतलब ऑल ओवर साड़ी में इस तरह से वर्क रहेगा। ओके, पूरा पेटा जोड़ी काज, पूरा धागा का बहुत सुंदर वर्क है। देखिए विथ गोटा पत्ती एंड सीक्वेंस, पूरा साड़ीटा, इस पूरा साड़ी में इस तरह से गोटा पत्ती और सीक्वेंस का वर्क है। इस तरह से पूरा साड़ी में इस तरह से वर्क किया हुआ है। दिस इज द लुक। और इसका कलर है पीच कलर, पीच कलर फ्लिट करे देखिए दी, पूरा साड़ी में इसका पाइपिंग किया हुआ है। आप लोग चाहे तो इसमें फॉल्स पिको, नहीं पिको का तो है ही नहीं जरूरत, फॉल्स भी नहीं लगाने से चलेगा। बहुत सुंदर, मतलब इसका फिनिशिंग बहुत अच्छा है। फिनिशिंग का ये साड़ी खूब है, बहुत अच्छा फिनिशिंग है। दिस इज द लुक। कारा कारा সঙ্গে আছে নিশ্চয়ই একটু জানাবেন। आप सबसे रिक्वेस्ट है, पसंद आए कलेक्शन तो जरूर थोड़ा सा शेयर कर दीजिए और लाइक कीजिए जरूर। ओके, पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दिस इज द ब्लाउज पीस, এটা হচ্ছে ब्लाउज पीस। এটা আসবে হাতে, ये आएगा इसका हैंड में, और ये आएगा इसका बैक पोर्शन। दिस इज द बैक पोर्शन। কতটা বোঝা যাচ্ছে জানি না, ये आएगा इसका बैक पोर्शन। आप लोगों को कलेक्शन कैसा लग रहा है थोड़ा जरूर बताइए। दिस इज द लुक। কেমন লাগছে कलेक्शन নিশ্চয়ই জানাবেন। ओके, এটা কিন্তু পুরো ভরাট, ये इसमें थोड़ा सा ज्यादा वर्क है। इसका प्राइस भी इसलिए थोड़ा सा आई थिंक ज्यादा है, मैं फिर भी देख के बता दे रही हूँ। 3500, 3500, 3500। ऑनलाइन पेमेंट किंतु कमे जाবে একটু, ऑनलाइन पेमेंट में इसका 3400 हो जाएगा, जो इंस्टेंट बुकिंग करेंगे उसके लिए। दिस इज द लुक। सीओडी में हम लोग को एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है, इसके लिए सीओडी का अलग चार्ज हम लोग लेते हैं, तो ऑनलाइन पेमेंट करने से कम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट समी सूट पीस दिखाए। नेक्स्ट मैं सूट पीस दिखा रही हूँ। बहुत जन का रिक्वेस्ट था सूट पीस दिखाने के लिए। ऑल आर कलमकारी सूट पीस। ओके, सभी हैंडलूम का है, नो पावर लूम, पावर लूम का कुछ भी नहीं है, सब हैंडलूम का कलमकारी में सूट पीस है। ये मटेरियल सिल्क में है। दिस इज ऑल, ये लेकिन कॉटन नहीं है, আমি ফার্স্টই বলে দিই সিল্ক ম্যাটেরিয়াল, কটন নয়। ওকে, এগুলো কিন্তু কটন নয়। খুব সুন্দর। আমি জানি না কিভাবে দেখাবো, আমি শুট পিস কখনো দেখাইনি, এনিওয়েজ আমি খুলে দেখিয়ে দিচ্ছি, আপনারা হয়তো কিছুটা বুঝতে পারবেন। दिस इज द टॉप, ये आएगा टॉप में, ये आएगा टॉप में, मतलब ऊपर का पोर्शन। शम्पा मुखर्जी, गुड कलेक्शन, थैंक यू बोलती, थैंक यू सो मच, वेलकम, थैंक यू सो मच। अच्छा, এটা আসবে टॉपे। ओके, ये आएगा टॉप में, ये कलमकारी में है। देखिए डार्क नेवी ब्लू में इस तरह से पूरा कलमकारी वर्क किया हुआ है। এটা হচ্ছে উপরে কামিজটা আসবে, নিচে পাইপটা দেখাচ্ছি। सूट पीस আমার তো শাড়ির থেকে सूट पीस দেখাতে বেশি কষ্ট, মানে হার্ড লাগছে। एनीवेज, ये आएगा इसका बॉटम, मतलब पैर का जो है, पैर का पोर्शन, ये आएगा पैर का पोर्शन। এটা আসবে পায়ে, পায়ে नीचेটা এই কাজটা আছে, नीचे पोर्शन में इस तरह से पूरा कलमकारी का वर्क किया हुआ है। दिस ऑल आर ब्लॉक, कलमकारी ब्लॉक। ओके,
তসর কালারে, পায়েরটা হচ্ছে তসর কালার और अपर पोर्शन का अच्छे ब्लू, ये अपर पोर्शन ब्लू में आएगा, पैर का जो है वो तसर कलर में आएगा एंड दिस इज द इसका मतलब पल्लू बोल रहे, इसका चुन्नी बहुत सुंदर है। ये सभी का चुन्नी सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है साड़ी का, सॉरी सूट का। साड़ी दिखाते दिखाते मेरा साड़ी निकल जा रहा है। अभी फर्स्ट टाइम हम दिखा रहे हैं, पता नहीं कैसे दिखाए, ठीक से हम दिखा भी नहीं पा रहे शायद। दिस इज द वाओ, ये आएगा इसका चुन्नी, ये तो पूरा तसर कलर, ये आएगा तसर कलर में। देखिए पूरा कलमकारी का वर्क किया हुआ है। एगुलो किन्तु सूतोर काज ना, एगुलो ब्लॉक प्रिंट, हमें आगे ही बोले थी, ये ब्लॉक में है। ये आएगा इसका चुन्नी, नीचेटा এই रखो, ओके। ये आएगा इसका चुन्नी, बहुत ही घेर है, 2.5 ऑल आर 2.5 मीटर, टॉप बॉटम एंड चुन्नी 2.5 मीटर। प्राइस इज 1350, प्राइस इज 1350। सिल्क, ये सिल्क में है, सिल्क मटेरियल में है, कॉटन नहीं है। प्राइस इज 1350, ओके। नेक्स्ट दिखाई वर्ल्डी डिजाइन में, नेक्स्ट वर्ल्डी डिजाइन में दिखा दूंगी। नेक्स्ट দেখাচ্ছি वर्ल्डी ডিজাইনে শুট পিস ভালো লাগলে আপনারা নিশ্চয়ই জানাবেন। আমি কিন্তু এটা ফার্স্ট টাইম দেখাচ্ছি, ভালো মানে কিরকম রেসপন্স আসবে আমি জানি না। অনেকে রিকোয়েস্ট করেছিল আমাকে শুট দেখাতে, বাট রেডিমেড শুট আমি কিছুতেই সাহস করতে পারছি না রেডিমেড শুট দেখানোর। প্রচুর সাইজের ডিফারেন্স থাকে, প্রচুর মানে ঘরে আমার সত্যি বলতে অত জায়গাই নেই রাখার, তো আমি একদমই সাহস করছি না। আমি শুট পিস দেখাচ্ছি, আপনারা পছন্দ হলে নিশ্চয়ই নিতে পারেন, নিশ্চয়ই স্ক্রিনশট পাঠাবেন। और ये क्वालिटी खूब ही भालो, इसका बहुत बढ़िया क्वालिटी है, एकदम सॉफ्ट सिल्क में है, कोई মানে খড়খড়ে বা আর इवन ওই রকম না, एकदम सॉफ्ट सिल्क, एकदम सॉफ्ट सिल्क में है। दिस इज सेकंड वन, बहुत सुंदर वर्ल्डी डिजाइन में है। देखिए सूटेर कलेक्शन, सूट पीस কেমন লাগছে একটু জানাবেন নিশ্চয়ই। आप लोग जरूर बताइए कैसा लग रहा है सूट पीस। पूरा की खोल दे? नहीं पूरा नहीं खोल सकते, थोड़ा सा हम दिखा देते हैं यहाँ तक खोल के। बेसी खुले दिले भांज करते खूब असुविधा है। दिस इज द टॉप पोर्शन, ओके। दिस इज द टॉप पोर्शन, मैंने कामीजटा ऊपर का कमीज है ये है, और इसका बॉटम पोर्शन इज दिस वन। এটা হচ্ছে পায়ে আসবে, অপূর্ব কাজ পায়ের কাজটা, এটাও খুব সুন্দর। ये पैर में आएगा, देखिए पैर का जो नीचे जो हम लोग बॉर्डर देते हैं उसमें ये पोर्शन आएगा, ओके। ये आएगा इसका बॉर्डर पोर्शन, पूरा এইভাবে कलमकारी वर्क, और क्वालिटी खूब ही भालो, एकदम सॉफ्ट मटेरियल का सिल्क जो होता है वो है इसमें। दिस इज द बॉटम पोर्शन एंड अगेन चुन्नी, अपूर्व चुन्नी, एटार खूब सुंदर। এটা আমি ভালো করে খুলে দেখাই, इसका भी बहुत सुंदर चुन्नी है, देखिए दिस इज द चुन्नी, ओके। ओढ़ना, चुन्नी माने हिंदीते हम चुन्नी चुन्नी बोलছি বারবার, এটা হচ্ছে ওড়নাটা। ऑल आर कलमकारी डिजाइन, ये आएगा इसका चुन्नी, এটা হচ্ছে ওড়নাটা, অনেক বড়, বেশ বড় ঘের, 2.5 করে আছে, 2.5 टॉप, 2.5 मीटर बॉटम एंड 2.5 मीटर का चुन्नी। তিনটেই ফুল মানে একদম যে সাইজ मैक्सिमम দেওয়া যায় সেটা দেওয়া আছে। ये सिल्क का है, सॉफ्ट सिल्क में है। प्राइस इज 1350, प्राइस इज 1350। যারা অনলাইন পেমেন্ট করবে তাদের 1300 বলে দিচ্ছি, কারণ অনেকেই এখন সিওডি তে নিলে আমাদের চার্জ দিতেই হয়, তার জন্য একটু বলে দিলাম। नेक्स्ट ब्लैक देखाচ্ছি, ये ब्लैक में देखिए ये भी पूरा कलमकारी वर्क है, काज থেকে দেখাই, जस्ट वाओ। प्राइस इज 1350। ये सब हैंडलूम का है, प्योर हैंडलूम, दिस आर नॉट पावर लूम,
प्राइस इज 1350। ये अपर पोर्शन आएगा टॉप में, इस तरह से पूरा कलमकारी का वर्क है। এটা বানালে কিন্তু এগুলো অপূর্ব লাগে। ये बहुत एलिगेंट लुक लाता है ये सब सूट पीस। ये जो डिजाइन है इसका अलग ही एक मतलब क्या बोले डिमांड है। दिस इज द बॉटम पोर्शन। এটা পায়ের আসবে, ये पैर में आएगा, पैर का। আর চুন্নিটা দেখিয়ে দিই। আমি একটুখানি শুট পিস দেখাচ্ছি, জানি না কেমন লাগবে, ভালো লাগলে আপনারা নিশ্চয়ই বলবেন। শুট আমি দেখাই না কখনো, শুট পিস ফার্স্ট টাইম দেখাচ্ছি। দিস ইজ দা चुन्नी पोर्शन। এটা হচ্ছে আঁচল, এটাও খুব সুন্দর, ये भी बहुत सुंदर है। दिस इज द चुन्नी पोर्शन, এটা আঁচল। ये आएगा इसका पल्लू पोर्शन। बोथ साइड এরকম নিচেটা পুরো কাজ থাকবে। কতটা বোঝা যাচ্ছে আমি জানি না। এই যে এটা হচ্ছে কাজ। ये आएगा इसका ब्लॉक। प्राइस इज 1350। ऑल ओवर इंडिया शिपिंग फ्री एंड COD अवेलेबल। নেক্সট আরেকটা দেখাই। ক্যামেরায় আসলে সত্যি কথা অতটা বোঝা যায় না, জিনিসটা যত হাতে নিলে বোঝা যায়। हमेशा कैमरा में पूरा समझ में नहीं आता अच्छा से, तो थोड़ा सा दिस इज द अनदर वन। এটা আরেকটা টপ পোর্শন शूट पीस দেখাচ্ছি। अपर पोर्शन बॉटम पोर्शन सभी 2.5 मीटर का है। दिस इज द लुक, बहुत सुंदर है। देखिए खूब लाइट वेट एंड खूब सॉफ्ट, खूब ही सॉफ्ट। এটা হচ্ছে টপ एंड এটা হচ্ছে बॉटम पायरটা। ये आएगा पैर का पोर्शन। इसमें पूरा इस तरह से काम किया हुआ है ब्लॉक में। এটা হচ্ছে পায়ের পোর্শনটা প্লেনে আসবে, আর পায়ের বর্ডারটা নিচে বর্ডারে আমরা এই কাজটা দেব। ये आएगा बॉर्डर में। और इसका चुन्नी भी बहुत सुंदर है। देखिए এর আঁচলটা, আবার আঁচল বলছি, ওড়নাটাও খুব সুন্দর। এটা হচ্ছে আঁচল, সরি ওড়না, এটা হচ্ছে ওড়না। শাড়ি দেখাতে देखाते শুধু আঁচল আঁচল বেরিয়ে যাচ্ছে। এটা হচ্ছে ওড়না। एकदम लाइट मटेरियल, सॉफ्ट सिल्क, एकदम लाइट है इसका मटेरियल, बहुत ही लाइट वेट है। दिस इज द लुक। प्राइस इज 1350, 1350। ऑल ओवर इंडिया शिपिंग फ्री एंड COD अवेलेबल। আর একটা কটনের আছে, এটা আমি জাস্ট কি বলবো, একটাই এটা দেখাচ্ছি কারণ এটা আমি একটু নিজেই দেখার জন্য আনিয়েছিলাম, স্যাম্পল হিসেবে আনানো হয়েছে। এটা আপনাদের ভালো লাগলে নিশ্চয়ই এটা দেখতে পারেন। प्योर कॉटन এর উপর। ये भी है कॉटन में, देखिए बहुत सुंदर है। ये कॉटन में है, ये सिल्क नहीं है। दिस इज द लुक। कॉटन सिल्क मिक्स्ड है, एक्चुअली सिको है, कॉटन सिल्क का मिक्स्ड है। এটা হচ্ছে পিঙ্ক কালার, खूब मिष्टी একটা पिंक। दिस इज द पिंक कलर। इस तरह से पूरा स्ट्राइप किया हुआ है, इस तरह से ये धागा का स्ट्राइप है। এটাও खूब सुंदर। ये आएगा इसका खादी में, इसका बॉटम पाइटटा, এটা পাইটটা আসবে খাদিতে। ये आएगा इसका खादी में बॉटम पोर्शन एंड दिस इज द चुन्नी। ये चुन्नीटाও दारुण, ये भी पूरा कलमकारी का वर्क है। ये भी बहुत सुंदर चुन्नी है, देखिए। कॉन्ट्रास्ट है चुन्नी। दिस इज द चुन्नी पोर्शन। ये आएगा इसका लोअर पोर्शन चुन्नी। बोथ साइड দুদিকেই আছে এরকম কাজ। এগুলো কটনের উপর, এটা ये कॉटन में है। ओके, प्योर कॉटन में है। पाइटটা खादी एंड এটা सिको।
সিল্ক কটন মিক্সড, প্রাইস ইজ 1250, এটার প্রাইস হচ্ছে 1250। আজকে অনেকগুলো চিকেন কারি দেখিয়ে দিয়েছি, ভালো লাগলে নিশ্চয়ই আপনারা একটু শেয়ার করে দেবেন। আর শাড়ির কালেকশন, স্যুট পিসের কালেকশন কেমন লাগলো নিশ্চয়ই জানাবেন। আমি ফার্স্ট টাইম স্যুট পিস দেখালাম, আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে। আবার দেখা হবে নেক্সট লাইভে। এখন এইটুকুই থাক, পুজো আসছে। আরেকবার আমি বলে দিই, জামশেদপুরের এক্সিবিশন আছে নেক্সট উইক স্যাটারডে সানডে, হচ্ছে 10th and 11th আগস্ট। 10th হচ্ছে স্যাটারডে, সেই দিনই আমরা পৌঁছাবো, সেই জন্য একটু বিকেল থেকে রাখা হচ্ছে, বিকেল 4টে থেকে রাত 9টা অবধি। আর সানডে হবে দুপুর 11টা থেকে রাত 9টা অবধি। আপনারা নিশ্চয়ই আসুন, সকলকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি, সকলকে ইনভাইট করছি, নিশ্চয়ই আসুন, নিজের চোখে দেখে হাতে ছুঁয়ে সুন্দর করে পছন্দ করে শাড়ি নিয়ে যান। আর सूट पीसो থাকবে ऑब्वियसली। आप लोग जरूर आइए, नेक्स्ट सैटरडे संडे जमशेदपुर में एग्जीबिशन है। ये आएगा आपका सिरोमन नगर बिसाइड आशियाना एनक्लेव, ओके, ডিমনা রোড, ওকে রাইট। তাহলে নেক্সট উইকে তো লাইভ হয়তো হবে না, যেহেতু আমি ওখানে থাকবো। তারপরে আবার পরের উইকে দেখা হচ্ছে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আবার দেখা হবে। টাটা, নমস্কার।